अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ एक अल्लाह वाले के हवाले से। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा नवाजता है और फिर हर मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लगती है, चाहे वो जिन्नात हों या परिंदे हों या जानवर हों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो शरीयत वाले काम करते हैं, शरीयत से हट के कोई काम नहीं करते जिससे अल्लाह की नाराज़गी उनके ऊपर आए। आप सभी को बता दूं, एक अल्लाह का नेक बंदा एक दरिया के किनारे से गुजर रहा था। जब वो दरिया के किनारे से गुजरा तो वो जगह उसे बड़ी पसंद आई और ऐसे वक्त में उसने ये ठाना कि मैं इसी जगह पर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करूँगा। और फिर दोस्तों, वो जो अल्लाह का नेक बंदा था वो अल्लाह की हम्दो सना में लग गया। इस चीज़ को देखते हुए लोग उस बंदे के करीब आते, उससे दर्स हासिल करते, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते। धीरे धीरे करके वहाँ पर आबादी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी देखने को मिलती है। जहाँ अल्लाह का ये नेक बंदा तमाम लोगों को हक का रास्ता बता रहा था, तमाम लोगों को सच्चाई की तरफ ले जा रहा था, अल्लाह की तरफ ले जा रहा था, वहीं उसी जगह पर कई सारे हराम काम भी होने लगे। कई सारी ऐसी दुकानें भी खुल गईं जहाँ पर हराम चीज़ें बिकने लगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर शराब की दुकानें। ऐसे वक्त में ये जो अल्लाह का बंदा था, इसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है उसी जगह पर इस तरह की चीज़ें खुल जाना यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे वक्त में ये अल्लाह का बंदा सोचने लगा कि किस तरीके से इन चीज़ों से लोगों को रोका जाए, और इसी चीज़ को देखते हुए वो बड़ा परेशान था। लेकिन तभी अचानक लोगों ने इस चीज़ को देखा कि वही अल्लाह का बंदा जो तमाम लोगों को हराम चीज़ों से रोकता था, तमाम लोगों को शराब से रोकता था, लेकिन आज यही अल्लाह का बंदा शराब के ठेके पे जा रहा है, वहाँ पर शराब की बोतलें ख़रीद रहा है। दोस्तों, लोग बड़े हैरान और परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता था, जो बंदा अल्लाह के लिए काम करता था, आज वही बंदा शराब की बोतलें ख़रीद रहा है। यकीनन दोस्तों, तमाम जितने भी लोग थे जो कि उस बंदे से मोहब्बत किया करते थे, उन तमाम लोगों के दिलों के अंदर नफ़रतें जागने लगी। वो तमाम के तमाम अब उस अल्लाह वाले को बुरा जानने लगे। लेकिन ये अल्लाह का बंदा जो था फिर भी लोगों के दर्द और तकलीफ़ को सहता और यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करता। दोस्तों, एक दिन की बात है कि अचानक ही उसी अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया। ऐसे वक्त में तमाम शहर के जितने भी लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हरगिज़ हम इसे गुस्ल नहीं देंगे, हरगिज़ हम इसके जनाजे की नमाज अदा नहीं करेंगे, हरगिज़ हम इसे कब्र में तदफीन नहीं करेंगे। दोस्तों, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे वक्त में उसी शहर का जो बादशाह था वो लिबास बदल के दरिया के किनारे ही घूम रहा था कि तभी अचानक उसने बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा तो फ़ौरन ही वो वहाँ पहुँचा और लोगों से सवाल करने लगा कि भला ये कौन शख्स है जिसका जिस्म यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई इसे गुस्ल क्यों नहीं देता, कोई इसके जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ता, कोई इसे कब्र में तदफीन क्यों नहीं करता। तो लोग कहने लगे कि ये तो बड़ा अल्लाह वाला बनता था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हमारे शहर के अंदर जब शराब की दुकानें खुली तो ऐसे वक्त में ये भी शराब का आदी हो गया, ये भी शराब की दुकानों में जाने लगा और वहाँ जाकर शराब की बोतलें खरीदता। हम सभी ने इसको शराब की बोतलें खरीदते देखा है। यकीनन ये बहुत ही बड़ा गुनहगार है। ऐसे बंदे पर तो अल्लाह का भयंकर अजाब नाजिल होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो राजा था इसका दिल बड़ा साफ था और ये नेक दिल इंसान था। ये बात कहने लगा कि चाहे बंदा कैसा भी हो, हमें गुस्ल देना चाहिए, हमें जनाजे की नमाज अदा करनी चाहिए और हमें इसे कब्र में भी तदफीन करना चाहिए। लेकिन कोई राज़ी ना हुआ। ऐसे वक्त में ये जो बादशाह था फ़ौरन ही उस अल्लाह के नेक बंदे के जिस्म को लेकर उसी के घर पहुंचा और उसकी बीवी से सवाल करने लगा कि बताओ ऐसी कौन सी बात थी जबकि अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता था, लोगों को हक की तरफ लाता था, फिर अचानक ये शराब का आदी कैसे हो गया, ये शराब की दुकानों पर क्यों जाने लगा, शराब की बोतलों को क्यों खरीदने लगा। दोस्तों, ये बात सुनते सुनते उस नेक दिल शख्स की जो बीवी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं तो इनको मना करती थी, हमेशा कहा करती थी कि आप ऐसा ना करें, लोग आपके बारे में बुरा ही जानेंगे, लोग आपको बुरा ही कहेंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लोग आपके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, लोग आपको कब्र में तदफीन नहीं करेंगे। इन बातों को बोलते बोलते वो जो औरत थी वो रोती जाती थी। बादशाह ने ये बात कही कि बात क्या है, पूरे तरीके से बताओ। तो दोस्तों, ये जो औरत थी वो ये बात कहने लगी, दरअसल मेरे जो शौहर थे वो बड़े ही नेक दिल इंसान थे। जब इस शहर के अंदर शराब की दुकानें खुल गईं, हराम चीज़ों की दुकानें खुल गईं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे और सारा दिन जो भी वो कमाते उसमें से 1/4 जो होता
وہ مجھے دیتے اور باقی جتنے بھی پیسے بچتے ان تمام پیسوں کو لے جا کر شراب کے اڈے پر جا کر شراب کو خریدتے اور شراب کو خریدنے کے بعد اسے دریا یا نالی میں بہا دیا کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے بچ کر، تاکہ یہ شراب کی بوتلیں اگر ضائع ہو جائیں گی تو ایسے وقت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حرام چیزوں سے بچ جائیں گے، حرام پینے سے بچ جائیں گے۔ میرے شوہر ہمیشہ یہ تمام چیزیں جو تھی وہ تنہائی میں کیا کرتے تھے، اس لیے کبھی بھی کسی نے ان کو نہیں دیکھا، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ چاہے دنیا والے میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن جب میرا انتقال ہوگا تم حالات کے بارے میں جان رہا تھا، تبھی تمہارے شوہر کے بارے میں معلوم پڑا، اور یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہارے شوہر بڑے نیک دل انسان تھے، انہوں نے لوگوں کو بری عادت سے بچانے کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بری چیزوں سے بچ سکیں۔ یقیناً تمہارے شوہر کو میں ہی غسل دوں گا کیونکہ میں اسی شہر کا بادشاہ ہوں، یقیناً میں تمہارے شوہر کے جنازے کی نماز بھی پڑھوں گا اور تمہارے شوہر کو قبر میں تدفین بھی کروں گا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں غسل بھی دیا گیا اس نیک دل انسان کو، اور ساتھ ہی ساتھ جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی۔ جس وقت جنازے کی نماز ادا کی جا رہی تھی تمام طرح کی مخلوق جو تھی وہ وہاں پر اپنی گردنیں جھکا کے کھڑی ہوئی تھی، لوگ دیکھ کے بڑے حیران تھے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی کے جنازے میں ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی، ہر طرح کے جانور موجود تھے، حتیٰ کہ جب قبر میں تدفین کرنے کی باری آئی تو ایسے وقت میں ایک بڑا ہی بھینکر سانپ جو تھا وہ اس جنازے کے سامنے آ گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ وہ سلامی پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ دیکھ کے بڑے حیران تھے، لیکن بادشاہ جو تھا وہ یہ بات کہتا تھا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سانپ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور شاید یہ سانپ جو ہے اس بندے کو سلامی پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں لوگوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ خود بخود وہ بڑا ہی بھینکر جو سانپ تھا وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا اور اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے پیارے دوستوں یہ بات سچ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ ایسے وقت میں چاہے انسان ہو، جانور ہو یا جنات ہو، ہر کوئی اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرنا چاہیے، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتا، یہ واقعہ میں نے محض آپ کو عبرت کے طور پر سنایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر آئے۔ دوستوں اگر سچ میں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات کروں گا میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔